Jotono Sanja Kahamiya Faru, Sengtini Sini Killa Tipra Motha Block Committee Dengui, Kaisa Press Meet Makhaileka, Seng Khana, Sini Kaisa Kotor, Subatongo, Hainibagi Press Meet Kaijak, Ani Logatongo, Sini Central YTF ni Vice President Shibago Mapia Togo, Oroni Regional ni President Boromona Amitabh, Teibu Sini Regional ni Tangnai, Joto, Block ni YTF, TWF, TIPRA, Joto, Emiliwation, Press Meet. Ini kaya ni tangi tunggu, bakai tunggu. Omon sini press meet ni karon, sengkana sini killa block go, seng teibu kaisa kotor sebab kaya ni tangi tunggu. Karon seng tangi ektari go, omas ni ektari go seng video sab bemalai kya. Kilam Chinese jengjal bibi no sini borok ni samung homung beneficiary selection botrok jengjal no tui seng video sab bemalai mani seng bono boa prosotik utoromaya. Seng bono somai roi kabo mani, usik tarigo seng no utorodi, hai ekene seng hai neng baite baisa seng malai pinai humani, bokuno utoromaya, hai nemangi seng kana, sini killa block, arti block go seng Tipra Motha block committee nengui, oro YTF TWF regional, sini monitoring joto bai miliwi kana kaisa kotor seba angani thang tongo seng video no jawab nanai, boni je kok samani, bo seng no je kok kasar mani, bahai boni utonna boni bangai seng Tipra Motha kana ready tongo, hai nemangi o sini killa Tipra Motha block committee ni andaro tongnai joto sini 18 regional tongo ba local committee tongo oroni joto takutei buhuk sangno sanai khana seng 10 ta tamani loge loge ne sini killa Tipra Motha party office joto phaibedi seng khana sini target tongo 5000 ni upor target tegi seng blog or deputation ronai phia jodi blog seng jodi uttor sotik mai eke seng blog no toma khainai bo sini sinta babna najaknai haini bangai ne khana waisa joto jora nawoi joto ne sini or deputation sini bidini sai thangani go joton loge ropai baidi hnai paithago haino kobognai tasara belai ke seng kha makhambo seng kisudin age nokha sini Manipur kuki bai meitei brongni je jati goto danga nanglai mani bono sini killa Tipra Motha block committee dengui belai ke selengu omo kok mani tongmani ya hai ngani bataya aroni je sason tongnai BJP ni Biren Singh mukhyamantri tongnai bono immediate boni cheharia kalatheng omo haike bo lagator 80 दिन ऊपर जे 3 मास नि ऊपर जे आरो जागा जाति दांगा नांगै टंखा मेइटै बै कुकी जों नुखा सोशल मीडिया नुखा बुरै मासा 21 বছর तै मासा 40 বছর निसे बनो जेबाबे ब्रंनि बुसागो रि खरै खायै हिंग्रौै सारा पारा हिंग्रौै मा दतिलांगै जे कयेकजन आरोनि इमिडिएट बनि चेहारिया कालाथों अम हाइके ब लागातर 80 दिन ऊपर जे 3 मास नि ऊपर जे आरो जागा जाति दांगा नांगै टंखा मेइटै बै कुकी जों नुखा सोशल मीडिया नुखा बुरै मासा 21 বছর तै मासा 40 বছর निसे बनो जेबाबे ब्रंनि बुसागो रि खरै खायै हिंग्रौै सारा पारा हिंग्रौै मा दतिलांगै जे कयेकजन आरोनि कुकी अमने मेइटैनि जारा जुबक टंनाय दुष्कृतिकारी बरक बरंनो जे गणदर्शन खायका गैंग रेप खायका बंगनि कक टंगैया मानव जातीय अम हाय कोनो रकम उंमैया सम्भवया हायनि बांगै जों बनो सेलेंगो अम इमिडिएट मणिपुरिव जाते आरोनि प्रशासन टंनाय मुख्यमंत्री रिजाइन लाथों आर स्वराष्ट्र मंत्री सिनि अमित शाह तै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नबो कयनाय इमिडिएट निराव एक्शन नादि हाइके जों अम कोनो मते सिनि इंडिया व हाइके मोजांया हायनि बांगै जों Tipra Motha किल्ला ब्लक कमिटि संबो कयनाय अमनो मणिपुरनि हायनो अम दायथि थागलाथों आर जारा बिक्टिम जारा आरो कष्ट मजा गैंग रेप खायजानाय ब्रनो जों खा सिनि बोखाबाय हायनि बनो खारियावबो ब्रम दायथि ब्रम रिकभारिं लाथों हाय फैलेथों हायनै ब्रमबो ककुसार सुजरा सावैनो जों दिनै प्रेस मिट खायमोननो अरन पायरखा सारनि सिनेमंखे आं किल्ला Tipra Motha ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट सादन मणि जमति